പത്തിനും പൂത്തന്നിക്കും கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸமா இருப்பாரு. இவ்வளவு நேரம் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து மலையாள சேலஞ்ச் கொடுத்தாங்க. இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு தமிழ் சேலஞ்ச் கொடுத்தோம். மலையாளியான இடியாப்பமே எல்லாம் எடிட்ல தூக்க போறாங்க. അതെ ചാനലില് സോ ഇയാളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഹായ് ഗൈസ്, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാലഞ്ച് ഒരു മലയാള സോങ് തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സിന് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവരത് കേട്ട് പാടും. സോ നമുക്ക് ചാലഞ്ച് കണ്ടാലോ? കമോൺ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പുതിയ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ് അതെ ചാനലില്. സോ ഇയാളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സോങ്. ദ സോങ് ഇതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നുങ്ക് പരിച്ചവല്ലോ, കുഞ്ചാരത്തിൽ കൊമ്പ് തൊടുത്തവല്ലോ. ഓക്കെ, നല്ല ചെയ്ത് പാട്ട് മുന്നേ. അരുൺ ശിവ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോങ്. ഓക്കെ, പത്തിനും പൂത്തന്നിക്കും യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. எல்லாம் எடிட்ல தூக்க போறாங்க. நம்ம தேர்ட் கண்டஸ்டன்ட் கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸமா இருப்பாரு. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സോങ്. പാവം കേട്ടില്ല. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வாட்டி கூட மாம்பழம். ஓகே ஓகே ஓகே. இவ்வளவு நேரம் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து மலையாள சேலஞ்ச் கொடுத்தாங்க. இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு தமிழ் சேலஞ்ச் கொடுக்க போறோம். ஓகே ஓகே. சாங் பாடுங்க. மிட்டாய் ஒண்ணு விட்டப்போ மங்களோட நோட்டப்பா. மிட்டாய் ஒண்ணு விட்டப்போ. ஓகே, டன். கட் பண்ணி. ஒரு வாட்டி கூட ஒரு வாட்டி கூட. ஐயோ, அப்புறம் எனக்கு தெரியல. இடியாப்பமே அது ரெடியா மாமே? ரெடியா மாமே? இடியாப்பமே ஒரு வாட்டி கூட முன்னாடி ப்ரோ எடுத்தீங்களா? அத சொல்லுங்க, இடியாப்பம் மாமேன்னு சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கும், ஃபன்னா இருக்கும். எல்லா டூட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிறோமோ. பாத்து கோடி வந்து സാത്തുകുടി സംഭവം മാറി മെഡിക്കൽ റിവ്യൂ. ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ചാലഞ്ച് കഴിച്ചു.